কয়েকদিন আগে আমরা বাড়ির যজ্ঞ করানি হয়েছে। আর এদিকে দেখো সকাল সকাল সব কাজ কাম সারিয়া দেখো সব কিছু রেডি করা হয়ে গেছে। আর এদিকে সকাল সকাল যজ্ঞ করা তো বোয়া হয়ে গেছে। এখন দেখো সবে মিলিয়া যজ্ঞ কর্ম, কারণ বাড়ির শান্তির লাগিয়া একটা না একটা পূজা তো করতে লাগে। তো দেখো এদিকে আমরা ঘরে প্রায় সময়ও এরকম পূজাটা হয়, মাস দেড় মাস পরে যখন ওই আমরা স্বামীজি আইন তখন ওই করা হয়। তো দেখো এদিকে পূজা শুরু হয়ে গেছে। অনেকে আইতে আসিলা কিন্তু বৃষ্টির কারণে আইতে পারছেন না, বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে ওই দিনকার সকালবেলা। তো অনেকটা দেরি হয়ে গেছে সবের আইতে আইতে। আর আমরা বাড়িতে অনেক তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে গেছে পূজা, প্রায় শেষের দিকে অনেক মানুষ আইসেন। আর আমরা সকাল সকাল শুরু করে দিছি। তো দেখো এদিকে পূজা শুরু হয়ে গেছে মোটামুটি। আর পূজা ঘরে করলে অনেক বেশি শান্তি লাগে মনের মধ্যে। আর কিভাবে পূজা করা হইল তো ভাবলাম যে তোমরা লোকে সব শেয়ার করে ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকো। ओम अरह शिव शिव संवरज्ञया प्रभक्त मानुष्य पंच ब्रह्मण विद्य परार्थे प्रतवाह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलि युगे प्रथम पादे गंग दीपे भारतवर्षे त्रिपुरा प्रदेशे धर्मनगर शहरे जाते राजाদের বাড়ি পুনা কোনো মম গৃহে ব্যবহারিক রামল মাসে রালিবাহন सके रघुवादी स्वस्ति संवत्सरणं मध्ये दता नाम संवत्सरे उत्तरायणे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे बृहस्पति वासरे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे साध्य युगे गरकरण उत्तरायां शुभ पंचम्यां दिशो जैसे का निज नाम के उच्चारण करो अनुपात हम अहम मम तत् गुलित भय द्वारा मम गृहे सुख शांति लक्ष्मी ऐश्वर्य आरोग्य विद्या बुद्धि प्राप्ति हेतु श्री पार्वती परमेश्वर नित्यार्थम पुष्प पूजनम गुरु पूजनम तथा रुद्र यज्ञम परिसेयम। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, থাকলে আর তুমি সামনে রেখে ओम विश्वानि देव सवितरदिनितानि परा शुभ यद भद्रं तन्ना शुभ ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतेषु जात पतिरेक आसीत् स्वधाधार पृथिवीं ध्यामुतेमं तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ज आत्मदा बलदा दशविशोपासते प्रसिद्धं यच देवाः यच छायामृतं यच मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ज प्राणतो निमिषतमहित्वैक यद्राजा जगतो बभूव ईशे असाधिपदा चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम धेन दौरुग्रा पृथिवी च वीरा येन स्वसवितं येन नाकः यान्तरिक्षरजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ज प्रजापतेन तदितानन्य विश्वानि जाता परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्वन्मस्तु वयं साम्यपतयरैनोहम्। ओम अग्निमेधरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्युजं होतारं रत्नदातमम्। ओम सन्नो किसेव सुनवे अग्नेशुपायनो भव चतुष्वान सुत्रे। ओम स्वस्ति नो मिमिषामक्षिणा भगः स्वस्ति देव्यतिथिरनर्वणः स्वस्ति पूषा सुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम सते वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य जस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं सते सतयादित्यासो भवन्तु नः।
ॐ विश्वे देवानाभ्यासस्ते वैश्वनरवसुरग्निशस्ते देवा अवन्ति ववशस्ते सत्यन रुद्रपात्रं हसम् ॐ जजाग्रतदूरमुखैति दैवं तदुसुप्ते सततैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः दिवसङ्कल्पमस्तु ॐ येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदते सुधीरः यदपूर्वं दक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ तत्प्रज्ञानमुतचेतो दितिश्च यज्ज्योतिरन्तरमितं प्रजासु यस्मान्नरिति किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम्